Reviewing the aggravating factors that we unanimously found to be proven beyond a reasonable doubt in Section A above, we, the jury, also unanimously find that the aggravating factors are sufficient to warrant a possible sentence of death, and they have marked yes. El caso de Donald James Smith. En las largas y calurosas tardes de Florida, nadie espera que un simple viaje a una tienda se convierta en una tragedia. Pero eso fue lo que ocurrió un día de junio del 2013, cuando una madre y sus hijas conocieron a un hombre que ofrecía ayuda y terminó siendo el rostro del horror. Esta es la historia de Donald James Smith. Un caso que aún resuena en los tribunales, las noticias y los hogares de las personas que aún buscan justicia para los más vulnerables. Antes de que su nombre apareciera en todos los noticieros, por los crímenes más dolorosos de los últimos tiempos en Florida, Donald James Smith ya era una persona conocida para el sistema judicial. Su historia con la ley no comenzó en 2013, sino varias décadas antes, en los márgenes más sombríos del sistema penal estadounidense. Desde los años 70, Smith se fue convirtiendo en los que muchos temían un depredador reincidente. Los archivos muestran una trayectoria plagada de incidentes alarmantes. Fue arrestado por cargos relacionados con intentos de abuso y exposición indecente a menores. En 1993, enfrentó una condena formal por intento de secuestro y distribución de material indebido a menores. También se documentaron episodios en los que utilizó teléfonos públicos o correspondencia escrita para acercarse a menores con intenciones claramente inapropiadas. And let me ask you a couple questions, for lack of a better way of saying it, sort of about the mechanics of strangulation. Once a person tightens around another person's neck, you said that death would occur between 3 to 5 minutes later? If it is not relieved, the pressure that's not relieved, yes. Okay. And how long before somebody blacks out if you're putting pressure in that same place? Probably a couple minutes. Well, a couple minutes could be 3 minutes, right? Could be what, sorry? 2 to 3 minutes, is that what you're saying? It could be. Because you said that the time that it would take them to die would be 3 minutes. 3 to 5 minutes, yes. Okay. Well, let me ask you this. Are you familiar with the sport of MMA fighting? No. Or wrestling, any of those things? Yes. Okay. 2 trained athletes in a cage, so to speak, and one gets behind the other and starts to choke him, and he goes down because he passes out in about 15 seconds. Have you ever seen that? Okay, so we'll talk about that a little bit as to what the defense attorney has brought up. Well, I just wonder, have you ever seen that? I have read about it. Okay. I have not personally witnessed such an event. Okay, that's all I have. Thank you. A lo largo de más de 2 décadas, Smith vivió un ciclo constante de encarcelamientos, liberaciones y también nuevas maneras de violentar la ley. Cada salida de prisión era seguida por una transgresión, violando las condiciones de su libertad condicional, como si el sistema no pudiera o no quisiese frenar la progresión de su conducta. En 2012 fue detenido por intentar contactar por medio telefónico con un niño, haciéndose pasar por otra persona. Aquella acción representaba una violación directa de su libertad vigilada. Fue juzgado, sancionado, pero también después fue liberado. Solo 3 semanas después de salir de prisión, Donald James Smith cruzó un umbral del que no había regreso. Cometer un crimen que estremecería a toda la nación y pondría en tela de juicio la eficacia del sistema judicial estadounidense y también rehabilitación del estado de Florida. Su liberación, tan cercana al momento de la tragedia, desató una tormenta mediática y política. El sistema judicial
fue fuertemente criticado por haber permitido que un hombre con un patrón de reincidencia tan claro volviera a caminar libre por las calles. Especialistas, activistas y periodistas alzaron la voz. ¿Cómo fue posible que nadie lo detuviera antes que todo ocurriera? There's 5 units up there. I don't need anybody else up on the van right now. Everybody else just going to do a rolling roadblock. I need units ahead of the van, if possible, stop sticks. It's newly obtained audio transmissions from Jacksonville Sheriff's officers of the dramatic moments police took Donald Smith into custody on I-95 in June of 2013. I want a felony takedown. Do a felony takedown. Smith surrenders to police just hours after raping and killing 8-year-old Cherish Periwinkle, who he kidnapped from a Jacksonville Walmart and left in this wooded area. Interrogation video reveals Periwinkle injured Smith in the fight for her life. The video also documents the methodical forensic examination that would lead to Smith's conviction and death row sentence. Lo que siguió fue más que un juicio, fue un espejo incómodo que obligó a toda la sociedad a mirar las grietas de su sistema legal. Y en el centro de todo, el mismo rostro, el de un hombre que, durante años, ya había mostrado exactamente de lo que era capaz. Cherise era una niña alegre, vivaz, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Amaba jugar con sus hermanas, bailar, cantar y usar vestidos de colores. Era la mayor de 3 hermanas y vivían con su madre, Rain, quien hacía todo lo posible por sacar adelante a su familia, en medio de una situación económica difícil. El 21 de junio del 2013, en Jacksonville, una madre llamada Rain estaba con sus hijas en una tienda de bajo costo, cuando Donald Smith se le acercó. Les ofreció comprarles ropa, alegando que su esposa tenía una tarjeta de regalo para ayudarlas. En un momento de necesidad, la madre aceptó el gesto. Juntos, se dirigieron a un Walmart, donde pasaron tiempo eligiendo artículos. La situación parecía segura, hasta que Smith se ofreció a llevar a una de las niñas a buscar algo de comer, dentro del mismo establecimiento. Pero nunca regresaron. Rain Periwinkle is lashing out at the man who kidnapped and savagely raped and murdered her beautiful daughter, 8-year-old Cherish. Now, a judge will decide if it's life or death for Donald Smith. Donald Smith, under the laws of the state of Florida. During the trial, the 61-year-old smiled for the camera just after the jury heard the disgusting details of the last seconds of Cherish's life. He wrapped it around that little girl's neck, and he strangled the life out of her. The nightmare began June 21st, 2013. That's Cherish Periwinkle walking alongside a man who looks like her grandpa, skipping after him as he walks out the front door of a Walmart. He looked into my face and told me I was safe. Rain says Donald Smith first approached her and her 3 daughters as a sweet man offering to help, telling her he had a $150 gift card and offered to buy her girls some clothes. He was just walking around watching us. At that point, it was 10 p.m. Periwinkle's 3 girls were getting fussy and hungry. Smith had a solution for that as well. He used his hand and he said, "I'm going to McDonald's. What do you want to eat?" Smith then takes off towards the McDonald's inside the store. Cherish follows. If he would have asked me if he could take her, I would have said no. But somehow Smith convinces Cherish to leave and gets into his white van. Rain empezó a preocuparse, intentó comunicarse con Cherish, pero no obtuvo respuesta. Después de varios minutos sin señal, la angustia la llevó a llamar al 911 y reportar la desaparición de su hija. La policía lanzó inmediatamente una alerta Amber, una alerta especial para casos de desaparición de menores, que requiere acción rápida y coordinación entre las autoridades y la comunidad. Cámaras de seguridad captaron las imágenes de Smith y Cherish saliendo juntos de la tienda, confirmando la sospecha. La niña estaba con un adulto desconocido que se había ofrecido para ayudar. It's a search warrant
for your person. We're going to be taking your clothes. We're going to be taking some hair. We're going to be taking some swabs. Okay? None of it's painful. It's not going to hurt, but we are going to be taking stuff from you. And I have no choice. You're right, because that's a search warrant. Smith is also heard on camera expressing concern for his mother's safety, asking deputies if there's anything police can do to protect his family while he's in jail. I'm afraid for her to stick her hand in the mailbox. They're going through her trash. I'm just very fearful for my mother. She's old. La policía movilizó equipos para rastrear la zona, interrogó testigos y revisó videos de vigilancia. La comunidad se unió con voluntarios, difundieron la imagen de la niña en redes sociales con la esperanza de encontrarla sana y salva. Pero las horas se convirtieron en una noche larga y sin respuesta. Al día siguiente, en una zona boscosa alejada, los oficiales encontraron el cuerpo de Cherise. La tragedia ya se había confirmado. El horror que nadie quería aceptar estaba ya entre ellos. Desde ese momento, el caso pasó a ser una investigación prioritaria para capturar a Donald James Smith y llevarlo ante la justicia. Tras el hallazgo del cuerpo de Cherise, la presión sobre las autoridades fue enorme. La comunidad de Jacksonville exigía respuestas rápidas y justicia eficaz para la pequeña. Desde las primeras horas, enfocaron sus esfuerzos en Donald James Smith, el último adulto visto con Cherise. Las cámaras de seguridad del Walmart y del Dollar General proporcionaron imágenes claras donde se le veía a Smith y a Cherise. La recorrió la ciudad revisando videos de las calles, en la parte de los tránsitos y tiendas para poder seguir el rastro de Smith. Tenía una camioneta Ford F-150 que fue clave para localizarlo. Finalmente encontraron a Smith en su camioneta. Lo detenieron y al registrar la camioneta, las autoridades encontraron clara evidencia que relacionaba directamente a Smith con Cherise. Se recuperaron restos biológicos compatibles con la víctima, que ayudaron a fortalecer el caso. También hallaron objetos personales de Cherise dentro del auto. After that, the body is washed and the injuries are photographed in detail, both in the front of the body, at the back of the body. Then in this particular case, there were additional dissections that were performed, and that was also photographed. During the process of the sex battery evaluation, a lot of evidence was collected. Then a Y-shaped incision is made from beneath the collarbones right here. The incision is extended to the middle, and then the incision is carried down to the pubic area. The organs are looked at before removal. Each of the organs is removed, and the organs are sectioned serially to look for the presence of anything that could cause the death of an individual. Pieces of tissue are taken on target organs, for example, the heart, the liver, the lungs, looking for microscopic evidence or maybe that there is a disease process that escapes the naked eye. So after that, prior to the start of the autopsy, fluid is taken from the eye. It's called ocular fluid. Blood is taken from the heart. Urine is taken from the urinary bladder. Bile is taken from the gallbladder. And these fluids are sent to the laboratory to look for the presence of drugs and alcohol that could account for the person's death. And then an incision is made from one ear to the other. The scalp is reflected forward and back. The skull is removed. The brain is looked at in the cranial cavity. Then it is removed, it's weighed, it's sectioned, again looking for disease that could account for the death of the individual. And after that, an autopsy report is put out. You mentioned that in this particular case, you conducted the autopsy the day after Cherish's body was transported to your office, is that correct? Yes. On what day was that? So the date of the autopsy was the 23rd, and the sex battery kit was done on the 22nd of June 2013. El trabajo del laboratorio forense fue determinante para el caso. El ADN encontrado en la escena donde encontraron el cuerpo
y también en la camioneta coincidían con el ADN de Cherise y de Smith. Estas pruebas científicas fueron fundamentales para establecer una conexión física y temporal entre el sospechoso y la víctima. Además, peritos especializados realizaron análisis que confirmaron que la muerte fue ocasionada por un acto criminal. You have a ligature, which means that you have something that you use to tie the neck of that person, again to result in lack of oxygen to the brain. So these are the types of strangulation that one gets. So the time frame, we have to understand it is not like something that is without movement between two people. So if there is no movement between two people and somebody is, for example, on drugs, alcohol, or elderly, there would not be that much movement because to some extent you're incapacitated. But here we have two people who are in a struggle. The child is not incapacitated and she is going to struggle during this entire process. So I cannot tell you exactly how much time it would have taken to cause the lack of blood supply to her brain and her death. She has struggled because we have evidence of that struggle. So if there is no struggle and it's all, we cannot do experiments on that. So usually a period of 3 to 5 of lack of oxygen to the brain, that person would die. So petechial hemorrhage, they look like little pepper spots. And the reason you get that is when you occlude the jugular veins by pressure on the neck, the blood continues to flow through the carotid arteries, the vertebral arteries. These are just blood vessels, so I'm just giving you the names, but that's just terminology. But these are major vessels to supply oxygen to the brain, the arteries. But then the blood has to come back to the heart, and so they come back through the veins, the jugular veins. So if you close off the jugular veins, the blood cannot go into the heart, as a result of which all the vessels become so full and the little blood vessels burst because they are overfilled. And that process of bursting gives you these little areas of hemorrhage referred to as petechiae. So normally you get them above the area where the neck is occluded. Also on the face, if the child is light-skinned, like in this case, or the adult, then you can see it very well. Dr. Rao, what opinion do you have of this mark that I've circled on State 63? Okay, so those are areas where there are abrasions, which means that the force applied and the friction causes the skin actually to come off. So when the skin comes off, those are referred to as abrasions. When the skin is intact and there is injury underneath the skin, those are called bruises or contusions. So she has the bruises or contusions. You can see the blue areas right here, but then she's got these abrasions where the skin is actually rubbed off. Let me direct your attention. We're going to skip 64 and I'll come back to it. Direct your attention to State 65. You talked about the petechial hemorrhaging. Is it demonstrated more clearly in this photograph? Yes, so there are a few things you can see right here. Here the skin again is abraded, right there, right here. And it is in a linear pattern, which means that in this case there was a ligature used to strangle the child. So that force that's exerted by the overlying ligature that's used to strangle the kid actually caused the skin to be abraded. En la comisaría, bajo interrogatorio, Smith intentó negar su participación en este acto. Pero a medida que los agentes de policía presentaban evidencias, empezó a cometer muchas contradicciones. En momentos parecía que intentaba minimizar su responsabilidad o tal vez confundir a los investigadores. Sin embargo, grabaciones y también testigos desmentían sus declaraciones. I started to panic. I was yelling, "Call 911." A short time later, cops corner Smith's van on I-95.
take your hands and stick them outside the vehicle window. He's busted. But where is Cherish? 15 minutes later, they discover her body by a creek behind this Baptist church. He selected her. He lured her away from her family, tore her apart. The case would go to the jury, and it took only 15 minutes to reach a verdict. We, the jury, find the defendant guilty of first-degree murder as charged in the indictment. Now, it's life or death for Donald Smith. Donald Smith, you have not only forfeited your right to live among us, but under the laws of the state of Florida, you have forfeited your right to life at all. Con un caso sólido y evidencia contundente, el fiscal presentó cargos formales. A Donald James Smith se le acusó de secuestro, asesinato en primer grado y también, claro, abuso sexual. La audiencia inicial fue seguida por muchos medios de comunicación y, claro, también la comunidad de Florida. El caso generó una amplia cobertura en televisión, radio, prensa. La opinión pública exigía que revisaran las políticas sobre la vigilancia de delincuentes sexuales, especialmente porque Smith había sido liberado tan solo semanas antes. Varios expertos en seguridad infantil y justicia penal se pronunciaron sobre la necesidad de reformas urgentes. Donald James Smith fue arrestado ese mismo fin de semana. El juicio, que se llevó a cabo en 2018, reveló pruebas sólidas en su contra, incluyendo grabaciones y testimonios clave. Well, you know, last week we heard from the first juror in this case, but today we're hearing first time for one of the female jurors. She was one of 8 women on this jury. We're also hearing from the jury foreperson. The emotions are just, it was thick in the room. We all need to vent here pretty quick, because a lot of us, we're just ready to explode. Keith Hawes says the mood was pretty raw when the 12 jurors went to decide Donald Smith's fate. Anger and sadness. As the jury foreman, he helped guide them through the verdict form. It was just a good group. Once they voted for death, he helped them process that decision. I said, "You all right?" She said, "No." She goes, I don't know what I've done. And I said, "You didn't do anything. 12 of us did." It was just awful because having to sentence somebody to death. Janie Clazel was one of 8 women on the jury. It was hard. Because as me being a mother and a grandmother and having grandkids at that age when that happened, I couldn't imagine if anything like that happened to one of mine. So it was hard. She says the toughest part of the trial was the second day when jurors were forced to see autopsy photos of 8-year-old Cherish Periwinkle. I was angry, I was mad. It's like when I would stare at him, he would just smirk, just like no remorse. No, and he could sit there and know that he did this crime. El jurado no tardó en emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado, secuestro y otros cargos. La sentencia fue la pena de muerte. Reviewing the aggravating factors that we unanimously found to be proven beyond a reasonable doubt in Section A above, we, the jury, also unanimously find that the aggravating factors are sufficient to warrant a possible sentence of death, and they have marked yes. Durante sus años en prisión y bajo custodia, Smith fue evaluado psicológicamente. Varias evaluaciones lo catalogaron como alto riesgo de reincidencia, como conductas manipuladoras, impulsivas y centradas en el control sobre los demás, especialmente hacia menores. A pesar de eso, no fue internado en una institución psiquiátrica, ni sometido a vigilancia permanente tras su liberación. El historial de Smith fue clave en el juicio de Cherish. Los fiscales lo presentaron como un individuo con múltiples oportunidades de rehabilitaciones fallidas. Los jurados también vieron esto como prueba de que no era un caso aislado, sino parte de un patrón constante y muy grave. Fue uno de los elementos que influyó a la toma de decisión de la pena de muerte para Donald James Smith.
Cherise no solo fue una niña víctima de un crimen atroz, se convirtió en un símbolo de los peligros reales que enfrentan los menores en contextos vulnerables, y en representación de un sistema que falló en protegerla, al haber permitido que alguien como Smith estuviera en libertad pese a su historial. Durante el juicio, su madre expresó entre lágrimas que confiaba en que alguien quisiera ayudarlas. Jamás imaginó que ese gesto ocultara una intención tan macabra. Hoy, su nombre sigue siendo recordado con respeto y sobre todo dolor. Varias organizaciones de protección infantil han usado su historia para promover leyes más estrictas y mejorar los protocolos de actuación frente a delincuentes reincidentes. Cherise era una niña con sueños, con amor, con futuro. Y aunque su historia terminó demasiado pronto, su nombre se convirtió en un llamado a la justicia y a la prevención. Este caso provocó una ola de indignación en Florida y el país entero. Muchos se preguntaron cómo alguien con un historial tan alarmante había podido estar en libertad. Organizaciones civiles pidieron revisar las leyes de vigilancia y liberación de personas con delitos graves. Incluso se pusieron nuevas políticas para evitar tragedias similares. También abrió un fuerte debate sobre la confianza y la necesidad de educar sobre prevención del abuso, sin caer en la culpa hacia quienes se ven en situaciones desesperadas. El caso de Donald James Smith sin duda es uno de los más dolorosos que ha enfrentado la justicia americana en los últimos años. No solo por la pérdida irreparable que representa, sino por lo que expuso. Y no solo en Estados Unidos, sino también en gran parte de los países de América Latina, claro, también de Europa. Las fallas del sistema, los riesgos de la reincidencia y la importancia de proteger a la infancia con medidas verdaderamente eficaces.